മുമ്പേ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു 9 മാസം മുമ്പാണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഈ നവംബർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സിബിഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വേൾഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ 50 വർക്കുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള 50 വർക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. ஆர்ட் கேலரி ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்ஸிபிஷன் வச்சுருக்காங்க. இங்கே இந்த ஆர்ட் கேலரியில் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக பழைய டைரக்டர்களுடைய எல்லாருடைய ஓவியங்களும் இங்கே இருக்குது. அவங்க சினிமாவை பற்றி சொன்ன அந்த ஹிண்ட்ஸும் இங்கே சைடில் வச்சுருக்காங்க சின்ன சின்ன இதில். இது வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ். இது பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு இது வந்து எஜுகேட்டிவாக இருக்கும். அவங்க தான் இது மெயினாக வந்து பார்க்கணும் இதெல்லாம்.